Ассалому алейкум духтарако, созе нағзен саломатиятон хубай духтарако, фаришта аз Турция омад, ҳами қабборои фасон овардагай, ози як таба якта нишон мете марамат касе дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза шашум магазини Мелик шоп. Марамат ози як таба якта машмода нишон метем, рақамошона мемонем дар рӯи экран. Доставка хоҳен, доставка. Омадан хоҳед марамат биёен, ай пеш бо бурошона тамошо кунед. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик, оиладор соҳиби 3 фарзанд, айни ҳол худро яке аз беҳтарин хушбахттарин зани тоҷик мешуморам. Ман 2 сол пеш дар компания Фаберлик кор ва фаъолиятро оғоз кардам. соҳиби хона ва мошини дилхоҳ шудам. имрӯз бошад кору ройгон ба ҳар як зани тоҷик меомӯзонам. кадоме ки дар командаи ман муваффақ мешавад ва ба қуллаҳои баланд мерасад, аз номи ман тӯҳфаҳои қиматбаҳо дода мешавад. ман дар компания Фаберлик дар муддати 2 сол зиёда аз 6 чек ба даст овардам ва соҳиби бисёр ифтихорномаҳо шудам. барои дар ин компания муваффақ шудан маълумоти олӣ лозим нест. забони русиро ам донистан шарт нест. занои меҳрубон, марҳамат, кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад, дар васайти ман нависен, якҷоя кор мекунем ва муваффақ мешавем. Прямо пришла на сцену. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. Ира бинен духтарако чихе киртаи фасон овардаи фаришта. Ира светка дура. турецки тоза аҷоиб хушрӯ варианти тобистона ҳози модель дам нишон метем. ина нигоҳ куненда танада чихе меиста духтаро аҷоиб фасонак. нархш чанда? 350. турецки тозаи духтаро марҳамат 350 сомон. раҳмат духтарако нигоҳ кунен қафасонаи ҳам материалш ҳам худаш бинен танада бо чихе хушрӯ меиста 350 сомон. анаи варианти дигааш иам навомад бори новинка. иш чанд сумай? хушрӯ материалш чӣ боша ира? лёна? саб букак дар тобистон мепӯшен. расветкоша бинен духтаро чихе расветко? анаи моделш омада. нархи чанда? қа хушрӯ духтарако то 60 размер омадагай. нархш 350 сомон. марамат чанд расветкаи фасон духтарако метавонед омада хитон аз наздик бинен, хоҳен нависен, доставка кунан. инаи стилшам аҷоибака. и чандаи нархш? манаи моделам 350 сомон. аз инам расветка омадагая. мана расветкоша бинен, бовар кунен. хушрӯвай хитон медонед ки чихе киртора гулчин карда меёра фаришта. ҳамаи либосҳои овардагиш фасон. мана инаира бинен. и чандай? инам 350 сомон. диден стилш чихе хушрӯвакай. мана хоҳишмандо ҳатман касе ки аз анамин киртои туркӣ гирифтанияй биёен. фаришта беҳад интихоби васеъ кирта овардагиай. аз кадомеш хоҳен пӯшида мебинен, мегирен. манаи моделш бо дигархела, стилш бо дигархелтар духтаро марҳамат. инам ҳами 350 сомон. дар ҳақиқат ҳам юдаф бор ҳам бисёрай ҳам киртош ҳамаш хушрӯанд духтарако. мана бинен расветкоҳош хичон ҳамаш анамхе ҷудо карда овардагиам барои шумо. мана ёш бо қафасонака ина касе ки оверсайз намехоҳанд ана стила бинен. ино нархшон чандан? ишам 350 сомон. турецки тоза духтаро материалошон ҳамаш тобистонаи пахтагӣ мепӯшен. мана ҳози дигар расветкорам нишон метиҳан бинен. ана духтаро иша бинен чихе стили фасонака. ёра бисёриҳо пурсида будан, тамом шуда буда. ина бо овардан ина духтаракое ки нарасида буда кутона биёен ай пеш тамошо кунен ё ки нависен дар авакак шумода доставка кунан. чанд та расветкаи фасон. нархш чанда ира? ина духтаро дидем боз ҳам арзонтар кардан 280 сомон. марҳамат, метавонед ина стили хичонпуштагӣ
مدلی که خچون پشتگن انمی مدلای عجایب خوشرو میستانه چه خیلی دیدستن من ای رنگشم عجایب بود 280 سومون پاپلینای اوریجینالی ترکیه دخترکوش شتا میپشن هیچی نمیشه این استیل با نوینکه بوده دیدن دخترو این مدل 300 سومون من اینا 300 سومونی رسویتکا داره رسویتکای خوشرو اینا پشتش من از قسمی پیشنم خیلی اومده گای زورای فسونی خوشرو مرحمت بیاین با ای پیش خطون تماشا کنین این ایش هم خوشرو رسویتکاش 300 سومون دخترکا رسویتکای فسون اومده کاست دکی نمیکرتای ترکی در کار بود بیاین فرشته آورده گای اینی قیس سیاسفیدش فسونه عجیب بود ایشم هم نرخه یا؟ ایشم همیش 300 سومونی دخترا مرحمت اینه یک اوزوران همش فسونی بد انا ایار باشد امیورا به حد زیاد پرسیدن که کی با می بیاید این دخترکو کسی خواهشمنده بیاین همه رزمیروش همه رسویتکاش اومدگی منه ایشه بینین با منه ایشه بینین عجیب خوشروچه همه یمینا یایم 300 سومن ایناشم 300 سومون باری نوینکه مرحمت اینجا در مدل بسیاره باز با دیگه مدل را میتونن تماشا کنن من ای استیلی نوینکه عجیب خوشروی چند سمای؟ شد میسته دخترکو 350 سومون این نوینکه شه این مرمت این مدلشم هسته انا دخترکای یا شبینن چه خوشرو هم رسویتکاشون فسونای هم استیلشون ببینن چه فسونکای نرخشون 300 سومای ایرم 270 سومون عجیب خوشرو چه مرحمت تازه ترکیان در کار باشه اسکرین شات کنن روان کنن دستف کتون میکنن از اینا ارگانزاش بود اینا پاپلیناش هم اومده دخترو مرحمت کرترو باشکا چند تا رسویتکا نرخش چنده 280 سومون من دخترکو از اینم خواهین دستف کتون میکنن خواهین بیاین ای پیش بینن توریتسکی توزه من بینن ای با دیگه گلش من ایناش هم همین نرخه 280 سومون بینن چه فسونای در حقیقت هم مایلی بسای فرشته آوردگی خوشروی ایره بینن با ایناش چندن؟ این مدلو هم 280 سومون ای تماشا بینو مرمت خواهین از اینو انتخاب کنین خواهین مثال از دیگر نمود کرتو ای اخیری هفته رسویتکاش میشوه ای بسیار پرسیدن کلینتا متالیک پختگی اینا بسیار پرسیدن اخیری هفته ادوایش میشه رسویتکاش میشه آزی ای چند سمای؟ 300 سومون ای دخترو متالیکا دیاتون باشه چند رسویتکا نشان داده بدمون نورده منه ایو چندن؟ اینا 280 میتیم 280 سومون 280 میتین گوکنه میام خوشروی متریالش عجایب بود ستیلشم رسویتکاش هم بینن چه خوشرو اینا در حقیقت هم منم کرترو باشکاش فسونی بدن متریالشون هم خوشروی خچونم فسونی بدن ستیلشون دیدن پشتگیشون 220 سومون ای رسویتکا داره من ای رنگش هسته من ای رنگش هست بینین چه رنگ کوی فسون داشته 220 سومون رزمیراش چه خیلی رزمیراش از 40 تا 48 تقریبا تا 56 میشه تا 56 تقریبا تا 52 میشه و مرمت بیاین با تماشا کنین ایو چندن؟ 30 دخترکو پاپلینوی ویشیفکادوری ترکی تا 200 سومون مرمت اسپید کنین کامون دالکای به حد خوشرو میخرن شونه من دخترکایی که گرفتن روزیان اینا اینمی و یاشین مدلش موندگی بیاین بختون ای پیش بینین باوری دارم دیدن با مخبولتون میشوه من این مدلشم هسته ایو چندن؟ 200 ویم انا مینو همش 200 سومونی من همه همین 200 سومونی با اومده یک بار تماشا کنن ای پیش بینن در حقیقت هم خوشروی ترکیه ششته میپوشن هیچ چی نمیشوه
Mana. اینا پوشیده خودم پوشیدگی دخترها سب که شودک میشینه پول میسوما. Mana isham fasona духтарако. Marhamat, خواستین از اینو انتخاب میکنین. همش فسون، همش برای شما پیشنهاد شدگی. Mana. یم 200 سومون. کدومش که میگیرین دخترها 200 سومونه. Ana bad bu hast inay stilish. یم رسویدکوی خوش رو داره 200 سومونی. Mana успет کنید ایشالله کم موندگی. کدومش که میگیرین حاضرش دارن نویسین درخواست کنین. Mana 200 سومونی. 200 سومون همش 200 سومونی. یک دونهش مونده 200 یورم 200 سومونی کردن دخترها کم مونده لکای 200 سومون. مقصد اینو فاکتور نمیشوند نوینکو اومدستن. Mana اگر معقولتان باشه از همینو گیرین. Ana یوش ببینید دخترها چه خیلی فسونه کنه ادناتونیوی خوش رو اومده. یو چند سومن؟ اینو 380 سومون. 380 سومون اینا. ایروبین تورецکی توزه. خواهیم بروشه میگیرین، خواهیم میمونین. خلاص به حد خشوچن 380 سومون. Ana استیل با هست. Ana اینو باشد 350 سومونی. Mana هر دوش یک ماتریالان стилиш фасонака дидин духтарако размеро ҳаста ина касе да дар кора биёин ай пеш бо тамошо кунен ина манекен да бирем бо чӣ хушрӯ меиста танада манам хе хушрӯ меиста духтарако ба ҳазур дархост кунен мана вай якумгиш чанд сумай 350 сомон иш 350 сомон нашай духтаро мана ана бад қисми болора нигоҳ кунен духтаро ҳамаи ҳамино бори навана бале балшимер карам музадагӣ маламер карам ин айзону поёнам ҳаст мақсади любой размерш ҳаст 1 метр 1 20 1 30 ҳаст ҳама размерош брюкдорошам ҳаст бе брюкош ина ҳам брюкдор ҳам бе брюк овардаган брюкдор ина брюкошон бе ҳак шура бежри дасташ қати бинен вай қати комплектадаган аҷоиб хушрӯ ё ҳамаш двойка аҳа брюкош бисёр ҳар як ирама витрина давай када наметонам нигоҳ кунед необычный расцветка ино материал айробин нархошон чандиян ин двойка 350 ин двойка 360 о худаш тоқа чи ина истетайт тоқа туника дорем ай 200 сар мешава ҳоз бо ай наздик навор давам мекунишон мети ино 250 шудаш 250 сум фасонай духтаро анай материали кетен гуфтам аҳа навзай качесташ ё чанд суман ино 250 анай модель 250 туникан духтаро хучон тоқа на ино бале тоқаҳан агар брюк падвор када метонем проблема нест ана ина фасон шабинед чак шуата дарақат ҳам фасонак диден фасон ша духтарако ин то размери 58 дора духтаро вай чанд сумай 250 сомон вайшай маламеркаш 270 сомон балшмеркаш балшмеркаш 270 сомон буда духтаро бад нигоҳ кунен иқакрто ҳамаи расветкош омадай инаи ва ё ипеко ипек ҷакардо духтарако узорой новинка омад ипек ҷакарда қадар хушумера мода ин алака ино бо панҷум бор фактор шидасан ахирон бор заказ кардагӣ и чандиян ино рақамо 500 сомон навор кардагӣ будем ба хотири клиентҳои перидо чунки 450 сомон ва духтарако диден 450 сомонӣ кардан бисёр клиентҳо мепурсан лас меган духтарая бора пеш навор мекунем нигоҳ кунед ино пахтаҳан мана ино пахтан ипекан ино тунукан тобистонаҳан ина бинед лас нестан духтаро ҷакарда ту вай ипекои ҷакардаи туркӣ тоза духтарако нигоҳ кунед чанд расветка ина пафтор шуд духтаро марҳамат кунед шоколаднивиш тёмно-синиш ҳамаш омадагай ҳамаш расветкош ҳаст духтарако ина ба қад бо тамошо кунен кадомиш дар кор мешава 450 сомонӣ ҳозирашда бори навай ҳам размерора ҳам расветкора меёбен ана двойка духтарако инаи қисма нигоҳ кунен иҷадам ҳамаш двойкаяй брукошон кати ино чанд сумеян аҳа мана 350 сомон 350 сомон ай ёш чанда 380 сомон анаи моделош 380 сомон духтаро марамат хоҳен аз инаш мегирин хоҳен аз инаш мегирин
анай 400 сомон шай духтаро. Ира бинен аз инам чанд та расветка ҳастай. Аҷоиб фасонак 400 сомон а? Қадошунам дарози хушрувай духтаро. Материалошам аҷоиб фасонай. Баъд қадошунам хушрувай. Ина иша бинен бо чихе фасон. Мана духтарако. Брукуш пахтагӣ. Ина. Аз инаш брукуш радкай духтарако. Фасонаки баъд. Ина чанд расветкаи хушру дора. Марамад кадомеша ки бо хутун интихоб мекунен. Мана ушам брукуш катия диден. Ёш чанд сумиян? Ёш чандан? Ишама? Инош 360 ва ёш 350. Инош 400. Двойкои фасон бисёр овардаги фаришта. 350 ино ҳамашон турецки оригинал. Ина ёш оли витрина накадаги. Ина ёям навинка духтаро бинен. Ҳамаш бори нав. Ина каседа дар кораи духтарако метавонен фариштада нависен, сурат мепартоя интихоб кунен. Ина ки 400 гуфтестам, мо дар магазин 450 шудаш додестем духтаро ба хотири канали фридо чунки ина ма 400 сомон. Брукошон катян духтаро 400 сомон. Мана аҷоиб хушру. Нигоҳ кунед жемчуг дора бо тугмоша бинед чӣ хушруа. Тугма катя. Материалаш таям гап нестай, материалаш хушруи бадай духтаро ина двойкои хушру дар кор боша. Пеши фаришта ҳатман биёед. Ина итуни коша я? Ана боло чанд сумай? Двойко. Бологино иҷа ина ҳаст каплиноя 180 200 ҳастай. Ана инора тугмадорои бологино рубашкаш 250 бе брюк. Брюкдорош 350 ҳар хел. Диден ёям хушруай духтаро дар ҳақиқат ҳам интихобшон зиёда шумо аз наздик биёен бо бинен. Ана ия модели новинкаи духтарако хушруа ишам ҳам расветкош ҳам материалаш ҳам қафасон. Ино чандан? 350 сомон турецки. 350 сомон туркияи духтарако марҳамат пахтагӣ аҷоиб хушруа материалаш 350 сомон. Ё размерош то чанд боша? Ё размерош бигирем то 52 мегирам. То 52 дуруст мегирифтай. Ана бад анаи хушру. Фасон паплинак. Ё чанд сомон? 250 сомон духтарако ина расветкоша бинен турки тоза мана беҳад расветкашам хушру хичам духтуш аҷоиботай марама дар кор боша нависем фариштадаш мода даставка кна ё ки хитон биёен иҷа доз бо дигар намуд кито ҳаста дигар намуд киторам нишон метем. Ана ин моделора бинен духтарако фаришта оригинал шавардагия 220 сомон. Ду фасон ай духтаро 220 сомон. Пушча нигоҳ кунед уш чӣ хелияй. Хулас 220 сомони марҳамат. Ҳар душам фасонай расветка дора. Хоҳен аз иноям дархост кунен даставкатон кунан. Мана. Рангои хушру дора. Хулас биёен бо айпеш тамошо кунен бинен. Нависен шона даставкатон мекунан. Агар омада натонен нависен даставка кунан. Ина расветкоша бинен охи. Ҳамаи расветко ҳастай, ҳамаи расветкош хушруай духтарако. Марамат биёен бо айпеш бинен. Хоҳен натонисен агар омада, пас нависен фариштада сурат мепартоя интихоб кунен, даставка мекунан. Анаи моделам хушру харидана? Айбо бисёро заказ дорам беҳад нағзай. Ҳозираш та сабз мондаги сиёшам мешава духтаро. Чанд сумай? 220 сомон. 220 сомон. Ана бад бо ҳаст яна икрто. Инорам духтара 150 сомон ҳамаи расветкош мешава мияд рӯзада медроя. Ҳамаи расветкош мебиёя бо биёен хитон айпеш тамошо кунен.